السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وأنكم دوزتوا إن شاء الله نهار زوين، تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد إن شاء الله اللي غادي يكون على لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. في الجزء الأول ديالو اللي غادي يكون بصفة عامة كيهم جميع الأشخاص اللي مهتمين باللغة الفرنسية، toutes les personnes qui s'intéressent à la langue française، وخصوصا الناس اللي عندهم الامتحانات ديال الوطني والجهوي، وكذلك الناس ديال الإعدادي، خصوصا كذلك الناس اللي مهتمين بالمباريات ديال التعليم، خصوصا كذلك الناس اللي مهتمين بالامتحانات والمباريات ديال التفتيش. نتمنى حظ سعيد للجميع، ونتمنى هذا الفيديو إن شاء الله تكون فيه فائدة كبيرة للجميع بإذن الله. إذا بسم الله، نتوكل على الله. La première chose qu'on va voir, c'est le plan de la leçon. الحاجة الأولى اللي غادي نشوفوها هي محاور العرض. La première chose qu'on va voir, c'est la définition. الحاجة الأولى التي سنراها هي التعريف. La deuxième chose qu'on va étudier, ce sont les caractéristiques والأشياء أو الشيء الذي يليه، هو أننا سندرس المميزات ديال هاد لي ديسكور. من بعد غادي نشوفوا التحويلات ولا التغييرات اللي كتوقع من خطاب لخطاب أو من نوع الكلام إلى نوع آخر. Et donc, dernièrement, on va voir les transformations sur les discours. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire un discours direct et un discours indirect, je vous invite à remarquer ces deux exemples. Donc, remarquons. Mohamed avance, nous partirons. Mohamed avance qu'ils partiront. إذا باش نفهموا شنو هو الديسكور ديريكت و الديسكور انديريكت، كندعوكم أنكم تشوفوا هاد المثالين اللي فيه الأول محمد افونس نو بارتيرون، يعني محمد كيقول غادي نمشيو، والمثال الثاني محمد كيقول باللي هما غادي يمشيو. إذن إلا شفنا هاد المثالين غادي نفهموا أولا غنقربوا شوية المعنى ديال لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت. Donc, pour définir ce que ça veut dire un discours direct et un discours indirect, voilà la définition. باش نفهموا شنو هو الكلام المباشر والكلام الغير مباشر غادي نشوفوا التعريف. Le discours direct ou indirect, et parfois même libre, est une présentation du parole prononcée ou inventée d'une autre situation. إذا الخطاب المباشر أو الغير مباشر أو الحر أو المنقول هو نقل ديال أقوال منطوقة أو متخيلة لوضعية أخرى. إذا لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور انديريكت هو غير واحد الطريقة باش كنقلو الهضرة، باش كنقلو الكلام في وضعية أخرى، يعني شي حاجة فايت الناس قالوها قبل كنعاود نقولها في وضعية جديدة. إذا ملي كنقلو داك الهضرة هذاك هو اللي كيتسمى لو ديسكور ديريكت إي لو ديسكور انديريكت، يعني الكلام المباشر أو الكلام الغير مباشر، أو ممكن كذلك نسموه الخطاب المباشر والخطاب الغير المباشر. Donc, en bref, dans un récit, pour rapporter les paroles des personnages, il est possible d'employer trois types de discours. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. إذا بعجالة أو باختصار، ملي كتكون عندنا رواية أو حكاية وبغينا نقلو الأقوال ديال الشخصيات أو التصريحات ديالهم أو الكلام ديالهم
ماشي فقط غير في الروايات المكتوبة، حتى في الأخبار والجرائد والصحف، وحتى في الحياة المجتمعية ديالنا ملي كنهضروا عادي دابا نيت، باش نقولوا الهضرة اللي تقالت أو الكلام اللي تقال. ممكن نستعملوا ثلاثة ديال الأنواع أو الطرق ديال نقل الكلام. كاين لو ديسكور ديريكت، يعني النقل المباشر ديال الهضرة. كاين لو ديسكور انديريكت أو النقل غير المباشر أو الكلام الغير المباشر. وكاين النقل اللي كيتسمى غير مباشر ولكن حر. حنا اللي كيهمنا اكثر هنا اللي كنخدموا به في الامتحانات بزاف هو لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت، هو اللي غنركز عليهم في هذا الدرس. ولو ديسكور انديريكت ليبر ممكن ان شاء الله من بعد نديرو درس بوحدو منفصل، وممكن نشير ليه ان شاء الله في المستقبل ديال هذا الدرس ان شاء الله. دونك maintenant c'est quoi le discours direct et c'est quoi aussi le discours indirect. يعني الآن السؤال المطروح واللي كيطرح ذاته هو شنو هو الديسكور ديريكت وشنو هو لو ديسكور انديريكت، وشنو هو المميزات ديال كل واحد فيهم. هذا هو اللي غيكون النقطة الموالية اللي غادي ندرسوها. دونك لو ديسكور ديريكت سي ان ديسكور دو مو باغ مو، يعني واحد النوع ديال الخطاب او الكلام اللي كنقلو فيه الهضره ديال الشخص اللي هضر كلمه بكلمه، يعني كيما نطقها بفمو، ما كنزيدو فيها ما كنقصو، كيما قالها هو. نشوفو ليكزامبل. دونك فو regardons l'exemple. خديجة دي je suis heureuse، يعني خديجة قالت أنا سعيدة أو أنا فرحانة أو عجبني الحال. إذا كيما قالت خديجة كتبناها، ما زدنا فيها حتى شي حاجة، ما غيرنا فيها حتى شي حاجة، يعني التصريح ديالها أو الكلام ديالها كيما قالتو كنكتبوه. نشوفو المميزات ديالو. دونك regardons les caractéristiques du discours direct. La première chose, les paroles rapportées telles qu'elles sont prononcées. كما قلنا أنا الكلام ديال الشخص اللي هضر كيتنقلوا كيما تقالوا، يعني حرفيا كلمة بكلمة كيما تقالت. La deuxième caractéristique, c'est que le verbe qu'il y a ou bien qu'il existe un verbe introducteur، يعني كاين واحد الفعل اللي كيقدم ليا الهضره ديال داك الشخص. انا كنستعمل بزاف ديال الافعال، عطيتكم هنا غير مثالين. لو فيرب دير، دوموندي، ممكن نقول اجوتي، ريبليكي، ريبوندر، افونسي. وان شاء الله في الامثله اللي جايين غادي نذكر بزاف ديال الافعال، ولكن الاساسيين هو لو فيرب دير هو اللي كيتستعمل بزاف. Il y a aussi la troisième chose la plus importante aussi, ce qu'il existe les deux points. كنلقاو نقطتين من بعد داك لو فيرب انترودكتور، كنلقاو نقطتين. الا شفتو الفوق غادي قدامها نقطتين، دو بوين. وكاين لي تيغي. لي تيغي كتكون العوارض، يعني كتب العارضه في الاول، راه في الاول ديال المثال راه بالكحل راه كاينه ان تيغي وبيان العارضه. هذه من بين المميزات ديال لو ديسكور ديريكت. Il y a aussi les guillemets qui contiennent le message، كيكونوا المعقوفتين اللي كيكون وسطهم الكلام او الرساله المنقوله، الكلام اللي قالوش داك الشخص. ويكفي انه من الاحاديث الشريفه النبويه الشريفه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام كنلقاو بزاف نقطتين، وهاد المعقوفتين كيكون فيه الحديث النبوي الشريف الوسط ديالو الكلام ديالو. Et aussi la caractéristique importante aussi, c'est qu'il y a une typologie propre de chaque message. يعني وسط داك الميساج كنلقاو كاع لي تيب دو فراز. كتعرفوا تبارك الله عليكم لي تيب دو فراز هما لا فراز déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. ان شاء الله غتجي الفرصه انهم ندرسوهم ان شاء الله واحد بواحد في القادم ان شاء الله ديال الدروس. اذا هنا هادو هما المميزات المهمه
والاساسيه ديال لو ديسكور ديريكت. ونزيدوا عليها حاجه اخرى مهمه جدا، ان لو ديسكور ديريكت هو المفضل في الروايات، حيث هو كيتعتبر هو الخطاب الاكثر حيويه، وكيعطي واحد النوع ديال الحياه للتعبير في الحكايه. يعني كيعطي واحد لا في او بيان لا فيفاسيتي او بارول دون لي ريسي. اذا هذا هو المحبذ الاول اللي كيتستعمل في الروايات وفي الكتابات الادبيه. بعد ما شفنا الخصائص ديال لو ديسكور ديريكت، maintenant on va passer aux caractéristiques du discours indirect ولا كيتسمى في بعض الكتابات لو ديسكور رابورتي. Donc observons l'exemple. Khadija dit qu'elle est heureuse. يعني خديجة قالت باللي هي سعيدة، باللي هي فرحانة. لاحظنا المثال الأول في لو ديسكور ديريكت تقريبا نفس المعنى كيحمل، ولكن هنا بطريقة مختلفة. وغادي نشوفوا الخصائص ديالو ديال هاد لو ديسكور انديريكت. الحاجة الأولى كاين لو فيرب انترودكتور اللي هو لو فيرب دير ريبليكي او بيان افونسي، هادوك اللي شفناهم. يعني لو فيرب انترودكتور كاين في لو ديسكور ديريكت وكاين في لو ديسكور انديريكت. وكاين هنا الغياب ديال داك لو تيري، ما بقاش لو تيري اللي شفناه في لو ديسكور ديريكت ما كاينش في لو ديسكور انديريكت. ici les paroles rapportées plus ou moins fidèlement، يعني راه المعنى كيتحرف شويه، ما كيكونش كيتزاد فيه شويه ولا كيتنقص فيه شويه، ما كيحملش نفس الحموله، حيت الكلام ولا غير مباشر، ما بقاش مباشر. Le message il est introduit par un verbe de parole suivi d'une subordonnée que. يعني هنا كتحضر لنا la conjonction de subordination que أساسية جدا، من المميزات الأساسية ديال le discours indirect. Le type de phrase est déclaratif، يعني دائما le type de phrase déclaratif، ما كتبقاش la typologie d'origine الأولى. يعني عندنا واحد لو تيب بوحدو اللي كيبقى في لو ديسكور انديريكت، هو لو تيب دو فراز ديكلاراتيف. داكوغ. بون Bon, maintenant, le plus important, c'est de savoir comment transformer une phrase d'un discours à un autre. يعني الآن ملي شفنا الخصائص ديال لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت، الأهم دابا هو نشوفو كيفاش نحولو الجملة من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، أو بيان لو ديسكور انديريكت للديسكور ديريكت. أشنو كيوقع لي لهاد الجمل؟ Donc, c'est très important de savoir qu'un passage d'un discours à un autre s'effectue par. يعني ملي كنتحولوا أو ننتقلوا من طريقة كلام إلى أخرى، لو ديسكور ديريكت الانديريكت ومن الانديريكت للديريكت، يكونوا هاد التحويلات. Les transformations du pronom personnel, premièrement كيكونوا تحويلات على مستوى الضمائر. Deuxièmement des modifications du temps، تحويلات على مستوى الأزمنة ديال الأفعال. Il y a troisièmement des changements des indications du temps، ثالثا كيكونوا تحويلات على مستوى المؤشرات الزمنية. Il y a quatrièmement des transformations des adjectifs démonstratifs، يعني كيكونوا تحويلات على مستوى أدوات الإشارة. Il y a cinquièmement aussi des variations des phrases interrogatives. Typologie d'origine هنا كتغير لي فراز اللي هما interrogatifs كيفاش كيتحولوا لي فراز déclaratifs. La même chose pour les phrases impératives finalement. هادو هما الأهم اللي كاينين، ماشي بوحدهم، راه كاينين وحدين اخرين، ولكن باش ما نطولوش في الفيديو وباش نكونوا عمليين حتى الناس اللي عندهم امتحانات ما نكثروش عليهم، هادو هما الاساسيين اللي كيكونوا في الامتحانات بصفه عامه. Donc on commence par des transformations du pronom personnel. La première transformation, lorsqu'on a au discours direct je, on le transforme à il ou bien elle au discours indirect. نبداو بالتحويلات اللي كيهموا الضمائر. ملي كيكون عندنا في لو ديسكور ديريكت
Le message, le message je, qui est il ou bien elle. Voilà l'exemple. Le discours direct, what did they? Le discours indirect, what did they? Le discours indirect, pardon, le discours direct. Marianne dit, je vais à l'école. Le discours indirect, Mariam dit qu'il va à l'école. Donc, de belles tchouilat. Mais le discours direct, le discours indirect, il y a Mariam, il reste, dit. Lorsqu'on arrive du point les guillemets, on le remplace par que. ردوا البال ملي كنوصلوا جوج النقاط لي كيومي كتحول لكو وجو كتولي ال حيت مريم اللي كتهضر حيت مريم فيمينا سانغوليي كتولي ال حيت مريم قالت في الاول مريم قالت مشيت ولا كنمشي للمدرسه ولكن ملي غنحولها لو ديسكور انديريكت قلنا بلي مريم قالت بلي هي مشات للمدرسه. Donc, je ou l'être elle. V, le verbe aller conjugué à la première personne du singulier. Le verbe aller اللي مصرف مع je. ملي غادي نصرفو مع elle غيولي va. صافي à l'école يعني إلى المدرسة ما كيوقع لها حتى شي تغيير. ولا فراز راه أصلا ديكلاراتيف ولات ديكلاراتيف ما تغير فيها حتى شي حاجة. ردوا البال هنايا لو فيرب دير راه مصرف au présent. دي يعني هادشي كامل اللي غنشوفو في الجزء الاول كاع الافعال راهم مصرفين الحاضر ولا بالمضارع دي. Le deuxième exemple. Le discours direct علي rappelle je bois vite يعني علي كيتذكر انه هو قال علي كيتذكر اشرب بسرعة. ملي غنحولها لو ديسكور indirect علي rappelle qu'il boit vite. علي ما كتغيرش غابيل ما كتغيرش ملي كنوصلو دي بوين كيتحول عندنا الكو حيت علي راه ماسكولين سينغولي حيت مذكر مفرد جو كتولي إل اللي هو إي إل ماشي آل الأخرى حيت هادي ديال المذكر المفرد. صافي لو فيرب بوار اللي هو شارب كيتحول حتى هو كيتصرف على حساب إل صافي فيت. يعني هذا بكل بساطة طريقة باش كنحولو ملي كيكون عندنا جو في لو ميساج لداخل كيتحول الإل الأول اللي هو إي إل إلا كان اللي كيهضر مذكر وإلا كان مؤنث كيتحول الثاني اللي فيه أو دوزيل أو. La deuxième transformation, lorsqu'on a tu au discours direct, il devient je au discours indirect. يعني ملي كيكون عندنا tu في لو ديسكور ديريكت في الخطاب المباشر أو في الكلام المباشر كيتحول في الكلام الغير مباشر لجو. Pour comprendre mieux, on va voir les exemples. باش نفهمو أكثر غادي نشوفو الأمثلة. Le discours direct. Elle assure tu viendras aussi. يعني تؤكد البنت كتأكد ولا شي شخص اللي هو مؤنث كتأكد غتجي حتى انت. tu viendras يعني غتجي حتى انت. في لو ديسكور انديريكت اش كيولي كنبداو الجمله عادي من الاول elle assure كتقول كنوصلو دو بوين لي غيومي كتولي que tu كتولي je viendrai aussi يعني كتأكد انني انا غنجي حيت هي كتهضر معايا انا بلي انا غنجي حتى انا حيت لو فيرب venir مصرف لو futur لا تيرمينيزون مع تو كتولي هو اس مع جو هو اي. وردوا البال ديما كنأكد هنايا ان هذا لو فيرب انترودكتور يعني اللي كيقدم ليا الهضره هنا هو اسيغ راه مصرف او بريزون اي لي كونجوغي او بريزون. ان شاء الله نعرفوا علاش في المستقبل باش ما نشوشكمش. المهم ردوا البال ملي كيكون او بريزون يعني كلشي كيتحول عادي كاين حتى شي مشكل. ندوزو لو دوزيام اكزامبل. دونك باسون او دوزيام اكزامبل. ملي كيكون هذا لو ديسكور انديريكت يعني كنقلبوا شويه ترتيب. Le discours indirect, on ajoute que j'étais présent.
يعني تقال أنه كنت حاضر. اش كيتحول في لو ديسكور ديريكت. اون اجوت ما كيتغير ليها والو، ملي كنوصل كو كنعوضها بجوج نقاط لي غيومي، دو بوين لي غيومي، جو كيتحول كيرجع tu étais présent. يعني تقال انك انت كنتي حاضر. D'accord? La troisième transformation, c'est que lorsqu'on a le pronom personnel vous au discours direct, il se transforme en nous au discours indirect. يعني ملي كيكون عندنا vous في le discours direct كتولي nous في le discours indirect. Pour mieux comprendre, on va passer aux exemples. باش نفهموا أكثر غادي ندوزو الأمثلة. Le premier exemple, au discours direct, on peut dire il dit, du point les guillemets, vous avez tout. Et on ferme les guillemets. يعني هنا قال عندكم كل شيء، تملكون كل شيء. في لو ديسكور انديريكت يعني في الخطاب المباشر كنتبعو من الاول عادي. il dit يعني كيقول. lorsqu'on arrive à du point et les guillemets se transforment à la conjonction de subordination que يعني ملي كنوصلو دوك جوج النقاط والمعقوفتين كنديرو كو و vous كيولي nous. هنا لو فيرب avoir مع vous هو avez ولا vous avez مع nous كيولي avons. nous avons tout ما كتغيرش point. tout simplement. Le deuxième exemple, ملي كيكون عندنا le discours indirect, par exemple, tu me dis que nous parlons bien, tu me dis que nous parlons bien, يعني كتقول لي بلي حنا كنهضروا مزيان. اللي غادي نحولها au discours direct الخطاب المباشر. tu me dis ملي كنوصلوا جوج النقاط vous parlez bien. nous كتولي vous parlons parler ou كتولي عندنا bien aucun سد les guillemets et je ferme les guillemets. nous parlons la terminaison au NS, vous parlez la terminaison au Z. Tout simplement. Et la quatrième transformation du pronom personnel, يعني التحويل الرابع ملي كيكون عندنا au discours direct nous اللي هو نحن. au discours indirect il devient il ou bien elle. il الأولى كتعني هم. elle eux deux L E S كتعني هن. Pour comprendre aussi, on va passer aux exemples directement. باش نفهموا أكثر غادي ندوزو الأمثلة. Le premier exemple. Au discours direct, ils disent nous serons là. يعني في القول المباشر أو الكلام المباشر يقولون سنكون هناك أو هنا. Le discours direct, ils disent qu'ils seront là. يعني نفس الملاحظات فقط ملي كنوصلوا nous كتولي il ou le verbe être هنا conjugué au futur كيولي seront كتولي seront ولكن la terminaison ONT. بالنسبة لا conjugaison tout entière on va la faire إن شاء الله في الدروس المقبلة. كاع شي ديال لو فيتور و لو بريزون لامبارفي إن شاء الله لو كونديسيون كاع الدروس ديال الكونجيغيزون مازال إن شاء الله غنديروها في المستقبل اللي عنده فيها إشكاليات. المثال الثاني. Le discours indirect, les filles disent qu'elles vont mieux. البنات كيقولوا بلي هما بخير وعلى خير. Les filles disent qu'ils vont mieux. هذا le discours indirect الكلام المباشر. ملي غادي نحولوها au discours indirect, les filles disent اللي كنوصلو que du poil les guillemets كيما ديما كنديرو elle هنا كتولي nous.
le verbe aller vont, هنا كيولي allons. Nous allons mieux. Ça fait ونسدو les guillemets. هذه هي la transformation ديال هاد لي فراز هادو من لو ديسكور ديريكت الانديريكت ولا لو ديسكور ديريكت le discours indirect, pardon, le discours direct, mais nous, il, elle, ou bien il, elle, nous. Bon, on a le mot. Pour réussir les modifications du pronom personnel, il faut suivre la logique. يعني باش ننجح في التحويلات اللي كيتعلقوا بالضمائر اللي كيتعلقوا بالفعل خاصني نستعمل المنطق مع راسي بحال الا كنعاود الهضره بوحدي وكنقول كيفاش غتعاود تقال سواء في لو ديسكور ديريكت ou le discours indirect. Maintenant, on va passer aux transformations ou bien aux changements au niveau du temps. Comment se font هاد التحويلات اللي كيتعلقوا بالازمنه ديال الفعل كيفاش كيداروا؟ وهنا الله يرضي عليكم حاولوا تركزوا اكثر حيت هنا خاص التركيز اكثر من هادوك بساط ساهلين غير شويه ديال التركيز والمنطق راه ممكن دير لي ترانسفورماسيون بشكل بسيط. هنا لي ترانسفورماسيون اللي كيتعلقوا بالزمان راه مهمه جدا، هنا كتطلب تركيز اكثر. بون ا سافوار يعني مهم ومزيان نعرفو. Le temps du verbe du message ne change que si le verbe introducteur est conjugué au passé composé, généralement. Comment؟ يعني الأزمنة ديال الفعل راه ما كتغيرش بتاتا إلا إلا كان الفعل اللي كيقدم ليا الكلام لو فيرب انترودكتور اللي شفناهم، إما لو فيرب دير، برونونسي، ريبليكي، ريبوندر، هادوك الأفعال اللي كيقدموا ليا الهضرة اللي كيكونوا في الأول ديال الجملة إلا كان أو باسي كومبوزي يعني إلا كان في الماضي المركب. كيفاش؟ غادي نشوفو إن شاء الله في الأمثلة. يعني إلا عندنا لو فيرب انترودكتور مثلا في الأمثلة كاع اللي شفنا في كلشي الأمثلة اللي فايتين اللي قبل هنا شفناه غير لو فيرب انترودكتور راه مصرف في الحاضر إي لو كونجوغي أو بريزون، يعني الفعل الآخر اللي كيكون في الميساج ما كيتغيرش الزمن ديالو. إلا كان لو بريزون كيبقى بريزون، كان لامبارفي كيبقى لامبارفي، إلا كان فيتور كيبقى فيتور، إلا كان كونديسيون كيبقى كونديسيون، إلا كان كيما كان كيبقى. إذا ملي كيكون عندنا لو فيرب انترودكتور مصرف لأي زمان من غير لو باسي كومبوزي، راه الزمان ديال الفعل اللي كيكون الوسط وسط لي غيومي ولا اللي كيتبع لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو راه ما كيتغيرش الزمن ديالو كيبقى كما هو. اللي كيتغير فقط إلا غيرنا لو برونون كيتغير معاه لا terminaison. Donc pour les modifications concernant le temps, lorsqu'on a au discours direct le verbe du message est présent, il devient au discours direct un verbe conjugué à l'imparfait. Si bien sûr le verbe introducteur est au passé composé. إذا هنا كيكون عندنا الفعل اللي كيقدم لنا الكلام راه مصرف الماضي المركب، اللي كيكون عندنا في الكلام المباشر الفعل اللي في الميساج اللي في الرسالة لداخل ديال لي غيومي مصرف الحاضر، اللي كنحول الجملة للخطاب أو الكلام الغير مباشر هذاك الفعل اللي في الميساج اللي كان مصرف au présent كيولي مصرف à l'imparfait. Donc pour mieux comprendre ceci on va passer aux exemples باش نفهموه بشكل أفضل. غادي ندوزو الأمثلة. Le premier exemple, le discours direct. Le chef a dit je veux voir le travail. يعني هنا الرئيس قال، هنا مصرف الماضي قال الرئيس أريد أن أرى العمل، يعني je veux voir le travail. كيفاش غيتحول au discours indirect؟ لو شاف ادي يعني هذا المقطع كله راه ما كيتغيرش، غير كنوصل لي بوين
et les guillemets qui sont les quand j'ai la conjonction de subordination que je كيما شفنا كيولي il وهنا حيت عندنا او اي كيتلاقاو كنمسحو او كنديرو لابوستروف حيت هنا تلقاو لي دو فوايل. ملي كنوصلو لو فيرب vouloir veut في الاول راه مصرف الحاضر يعني لو بريزون غادي يولي لامبارفي. الفيرب vouloir غادي يولي voulait. صافي كنكمل الجملة بشكل عادي. Donc, le chef a dit qu'il voulait voir le travail. إذا هنا طبقنا القاعدة أنه ملي كيكون عندك لو فيرب في الأول في لو ميساج مصرف au présent كيولي à l'imparfait. Le discours indirect. On passe maintenant au deuxième exemple. Le deuxième exemple, au discours indirect, les mères ont déclaré qu'elles venaient. Le verbe introducteur ou le verbe déclaré, il est conjugué au passé composé. On déclaré, يعني راه مصرف الماضي مركب. qu'elles venaient. أنهم جايين أو جاو. اللي غادي نحولوها au discours direct, les mères ont déclaré du point les guillemets هذيك ال كنردوها انو كما شفنا كتولي venez كتحول حيت كان تما دارت l'imparfait غتحول لو بريزون كتولي nous venons كتولي لا فراز les mères ont déclaré nous venons يعني الامهات كيصرحوا انهن جيات. في الاول في لو ديسكور انديريكت وفي لو ديسكور ديريكت الامهات كيقولوا كيصرحوا احنا جيات مباشره بالكلام ديالهم كما كيقولوا كما نطقوه. Le deuxième changement ou bien la deuxième modification du temps, c'est que lorsqu'on a toujours le verbe introducteur conjugué au passé composé, le verbe du message au discours direct, lorsqu'il est conjugué au passé composé, il doit être conjugué au discours indirect plus que parfait. يعني التغيير الثاني الأساسي أنهم اللي كيكونوا عندنا الفعل اللي في الميساج مصرف الماضي راه كيتحول لو بلوس كو بارفي إلا كان عندنا الفعل اللي كيقدم لنا الهضرة مصرف أصلا الماضي المركب. L'exemple, المثال. Au discours direct, tu as dit j'ai su lire. قلتي كنعرف نقرا. ملي غادي نحولها لو ديسكور انديريكت tu as dit ما كتغير فيها والو كنوصلوا لي بوين لي غيومي كنعوضوها بكو جو كيتحول تو حيت عندنا تما لو فيرب سافوار هنايا هو اللي مصرف و باسي كومبوزي غادي يتصرف لو بلوس كو بارفي كيتصرف tu avais su et le plus que parfait ou le verbe avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé de verbe conjugué. يعني كتولي tu avais su lire. Donc tu avais dit que tu avais su lire. Le deuxième exemple. Au discours indirect, elle a avoué qu'elle avait fait tout. يعني هي اعترفت أو صرحت أنها دارت كل شيء. ملي غادي نحولوها لو ديسكور ديريكت كنتبعو نفس المراحل. إلا افوي كنلاحظوا أن لو فيرب إيسي il est conjugué au passé composé que كتعوض بلاصتها بلي دو بوا لي غيومي ال كترجع بجي حيت هي اللي كتهضر. Le avait fait هنا le verbe faire il est conjugué au plus que parfait غادي يتصرف غنرجعوه le passé composé. le passé composé de verbe faire هو j'ai fait tout كترجع tout كنسدو لي غيومين ديالي لي بوين. La troisième modification concerne le temps, c'est que lorsqu'on a au discours direct le futur simple, il devient au discours indirect le inconditionnel
présent. بطبيعة الحال إلى عندنا بنفس الحالة إلى عندنا le verbe introducteur conjugué au passé composé. باش نفهمو أكتر، إذا ملي كيكون عندنا الفعل مصرف المستقبل لو فيوتور سامبل المستقبل البسيط، الآخر كيتحول اللي كنحولو من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت كيتحول للكونديسيونيل بريزون. او ديسكور ديريكت باش نفهمو بالمثال. il m'a dit ردوا البال ديما a dit يعني راه الفعل مصرف للباسي كومبوزي. je calmerai le bébé قال أنه هو غادي يهدئ الطفل الصغير. غنحولوها il m'a dit كلها ما كتغيرش، كنوصلو لي كيومي نفس العادة، كنحولو لي كيومي كنديرو بلاصتهم كو. جو كتولي il حيت هو هضر راه مذكر. calmerai حيت calmerai conjugué au futur simple غادي تحول كونديسيونيل بريزون، يعني لا تيرميزون كانت عندنا اي غتولي ا اي تي. وكنكمل بلو بيبي بوين tout simplement. Lorsque vous passez aussi au discours indirect, donc on doit respecter la règle. C'est دائما نحترموا القواعد. إلى عندنا الفوتور سامبل كنحولوا للكونديسيونيل بريزون. On passe au deuxième exemple. Le discours indirect, on dit ils ont expliqué يعني شرحوا أنهم غادي يتغيروا. Ils ont expliqué qu'ils changeraient. يعني لاحظنا هنايا أن عندنا لو فيرب انترودكتور مصرف لو باسي كومبوزي، وعندنا هنايا لو فيرب دو ميساج اللي هو شونجي راه مصرف au conditionnel présent. إذا خاصنا نرجعو لو فيتور سامبل باش تولي عندي au discours direct. Ils ont expliqué du point les guillemets il كتحول نو شفنا علاش. changerait كتولي changeront la terminaison ONT بدل AENT. Donc, et on ferme les guillemets et point. Et voilà la transformation concernant le futur simple au conditionnel présent. Pour la quatrième modification du temps, du verbe, du discours. Lorsqu'on a un verbe de message conjugué au futur antérieur au discours direct, il devient un verbe conjugué au conditionnel passé au discours indirect. كيكون عندنا الفعل ديال الميساج او ديال الرسالة مصرف لو فيتور انتيريور كيولي مصرف خصو يتصرف الكونديسيونيل باسي لو ديسكور انديريكت. Les exemples. Au discours direct, elle a dit nous aurons fini la mission. هنا ملي غادي نحولها au discours indirect, elle a dit كتوقع لها حتى شي حاجه كنوصلوا لي دو بوين غيومي كتولي عندنا كو نو كتولي il auront fini هو راه لو فيتور انتيريور كيولي aurait fini كونديسيونيل باسي. الفرق هنايا في الاول auront fini كيكون عندنا l'auxiliaire être conjugué au futur ولا كيف لو كونديسيونيل باسي كيكون conjugué au conditionnel présent, la terminaison AEENT. Le deuxième exemple, au discours indirect, il a répondu qu'elle aurait tapé le texte. Au discours direct, lorsqu'on va transformer la phrase, il va être comme ainsi. Il a répondu que se remplace par du point les guillemets, elle devient je, aurait tapé devient aurait tapé, mais la terminaison cette fois-ci devient AI parce que ici l'auxiliaire avoir se conjugue au futur plus le participe passé du verbe taper le texte. Donc هكا كتكون تحويل من الفعل من le futur antérieur le conditionnel passé من le discours direct le discours indirect et vice versa والعكس. Bon à savoir, يعني مزيان نعرفون que l'imparfait et le plus que parfait ne changent pas même
si le verbe de parole est conjugué au passé composé. يعني ملي كيكون عندنا le verbe de message مصرف على parfait ولا le plus que parfait ما كنغيروش الزمن ديالهم. اللي ممكن التغيير ليهم فقط هما لي برونون بيرسونيل. ملي كنوصلوا ملي كنوجدوا اي فعل في وسط الميساج اللي بين لي غيومي ولا من بعد لا conjonction de subordination que إلا مصرف على imparfait ولا le plus que parfait ما كنغيروش الزمن ديالهم كيبقاو كيما هما. هذه قاعدة أساسية ومهمة. واخا يكون لو فيرب دو بارول أو باسي كومبوزي واخا نصرفو هذاك الفعل اللي كيقدم لنا ديك الهضرة واخا يكون مصرف الماضي المركب ما كيتغيروش هاد الجوج هادو. ردلوهم البال ملي غتحطوا لينا في الامتحانات أو حتى في التواصل الشفهي ديالنا أو الكتابي ديالنا. إذا هذه هي الخلاصة ديال التحويلات اللي كيتعلقوا بالأفعال du discours direct et du discours indirect. Le présent devient l'imparfait. L'imparfait et le plus que parfait ne change pas. Le passé simple qui est le plus que parfait. Le passé composé, il devient plus que parfait. Le passé antérieur devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Et le futur antérieur devient conditionnel passé. C'est ça le résumé des transformations concernant les temps du verbe lorsqu'on a le verbe introducteur conjugué au passé composé. هادو هما التحويلات الأهم ملي كيكون عندنا الفعل اللي كيقدم لنا الكلام مصرف للماضي المركب. À présent, on va passer au changement qui concerne des indicateurs du temps. الآن غادي ندوزو نشوفو التغييرات اللي كيوقعوا على مستوى المؤشرات ولا التعابير اللي كيتعلقوا بالزمن. شنو هما هاد التغييرات اللي كيوقعوا؟ Lorsqu'on a au discours direct, aujourd'hui, il devient au discours indirect ce jour-là. يعني في le discours direct اللي كيكون عندنا aujourd'hui كتولي ce jour-là. Exemple. Le discours direct, elle t'a dit, on a l'examen aujourd'hui. يعني قال لك عندنا الامتحان اليوم. ملي غنحولوها au discours indirect, elle t'a dit qu'on avait l'examen ce jour-là. أنا غير كنأكد واحد القاعدة أنه ملي كيكون le verbe introducteur conjugué au passé composé راه le verbe de message ملي كيكون au présent كيولي l'imparfait. يعني عندنا le verbe avoir au présent كتولي avait هو le verbe avoir نيت conjugué à l'imparfait. ولكن l'essentiel هنايا في هذه القاعدة أن عندنا aujourd'hui كتولي ce jour là. Deuxièmement, lorsqu'on a au discours direct l'expression demain, au discours indirect, il vient le lendemain. يعني كتكون عندنا العبارة ديال demain اللي هو غدا كتولي le lendemain. Exemple, مثال. Au discours direct, Ali a dit je sortirai demain. علي قال سأخرج غدا. كيفاش كتحول le discours indirect. Ali a dit qu'elle sortirait le lendemain. كنحاول ندير واحد التطبيقات ديال داكشي اللي شفنا حيت عندنا le verbe هنايا مصرف au passé composé le verbe introducteur le verbe dire a dit قلنا جدي قلنا a dit. Donc عندنا le pronom personnel je كتولي il. إلا شفتونا il ديال المذكر ماشي ديال المؤنث حيت عليه مذكر. Le verbe sortir مصرف au futur هنا كيتصرف لو كونديسيونيل وفقا للتغييرات اللي شفنا. صافي الاساسي هنا بالنسبه للقاعده دومان كتولي لو لون دومان. هذا هو ليسونسيال ديال لي ترانسفورماسيون اللي كيتعلقوا بدومان. دومان كتولي لون دومان
ولا إلا كانت على لو لوندومان لو ديسكور indirect كتولي demain في le discours direct. La troisième modification concernant les indicateurs du temps, c'est que lorsqu'on a après-demain au discours direct, il devient le surlendemain au discours indirect. Exemple. Le discours direct, يعني باش نفهمو شوية ملي كيكون عندنا après-demain في le discours direct كتولي le surlendemain au discours indirect بالعكس. في المثال le discours direct Malika a dit tu iras après-demain. Malika قالت غتمشي بعد غدا. ملي غنحولوها le discours indirect Malika a dit que j'irai le surlendemain. Malika قالت باللي que tu كتحول الجو راه شفنا القاعدة ira كتولي irai حيت هذيك ira conjugué au futur وهذاك le verbe aller conjugué au futur غتولي تكونجوغا au conditionnel présent حيت عندنا le verbe introducteur conjugué au passé composé. Ça fait après-demain غتولي le surlendemain. Quatrièmement, lorsqu'on a hier au discours direct, il devient la veille au discours indirect. يعني ملي كيكون عندنا hier في القول المباشر كيتحول في الكلام الغير المباشر كتولي la veille. Exemple, مثال. Le discours direct. Il dit, يعني قالت, nous avons joué hier. لعبنا البارح. Là نحولها au discours indirect. Il dit qu'elles, nous كتولي elles, ont joué la veille. يعني بكل بساطة كل حاجة كما هي حيت هنا عندنا حتى بالنسبة لو طون ما عندناش مشكل ما حولناش le temps du verbe de message حيت عندنا le verbe introducteur conjugué au présent. عندنا dire ما حولناش le passé composé باقي كما هو باقي غير le présent حتى le verbe اللي في الميساج اللي هو le verbe jouer هنا conjugué au passé composé كيبقى كما هو كتغير غير la terminaison ديال l'auxiliaire ديالو اللي هو en اللي هو avoir كتولي من avant on حيت غيرنا منه il pluriel. C'est ça l'essentiel ici, c'est de transformer hier à la veille. C'est la transformation numéro 4. Cinquièmement, lorsqu'on a l'expression l'avant-hier, il devient l'avant-veille. يعني المثال هنا ملي كتكون عندنا l'avant-hier في الديسكور ديريكت في القول المباشر كتولي l'avant-veille في القول الغير مباشر أو في الكلام الغير مباشر أو في الخطاب الغير مباشر. Exemple, المثال. سعيد dit, سعيد قال je suis rentré l'avant-hier. يعني دخلت ولا وصلت مورا البارح. Le discours indirect ملي غنحولها كتولي سعيد dit qu'elle est rentrée l'avant-veille. يعني نفس الملاحظات سعيد مكتغيرش دي حتى هو كيتكتب كتوصل لي guillemets لي بوان لي guillemets كتولي que je كتولي il حيت عندنا e مع i كنحيدو e كنديرو لابوستروف لو فيرب رونتري هنايا مصرف لو باسي كومبوزي كيتصرف لو باسي كومبوزي ما كيتغيرش الزمن ديالو حيت عندنا لو فيرب انترودكتور كونجوغي او بريزون صافي هذيك ليكسبرسيون ديال لافونتيير كتولي لافون veille. Pour la sixième modification des indicateurs de temps, lorsqu'on a au discours direct dans du jour, cette expression devient au discours indirect du jour plus tard. يعني ملي كيكون عندنا تعبير ديال dans du jour يعني في يومين كتولي في لو discours indirect يومين بعد ذلك. مثال le discours direct. Il dit du point les guillemets je réussirai dans du jour et on ferme les guillemets. يعني هنا في الديسكور ديريكت ملي كنستعملو هاد العبارة كتولي دون دو جور في لو ديسكور انديريكت.
المعنى ديال الجملة أنه غادي ينجح إن شاء الله بعد يومين. كتولي au discours indirect il dit بعد كتولي دو بوان من بعد دو بوان كنعوضوها بكو ولا لا conjonction de coordination que je il est remplacé par il je كنعوضوها ب il كيما شفنا شحال هادي هذا le verbe introducteur le verbe dire il est conjugué ici au présent donc il n'y aura pas de changement dans le temps du verbe de message حيت عندنا le verbe dire هو هنايا مصرف فقط الحاضر أو المضارع. إذا الفعل ديال الرسالة ما غاديش يتغير الزمن ديالو غيتغير غير لا كونجيغاسيون ديالو il réussira donc la terminaison deviendra a la terminaison كتولي a صافي هو هاديك ليكسبرسيون اللي خاصها تغير دون دو جور كتولي دو جور بلو تار هادي غير دو واخا تغير تولي دون دو جور دون 3 جور دون 4 جور راه لا ميم ريغل نفس القاعدة واخا تغير العبارة المهم اللي كتكون دون دو جور ولا دون 3 جور ولا دون 5 mois حتى لي mois ولا لي زاني دون 2 années ou bien دون 4 années ou bien دون 4 ans هادي ملي كتكون دون كتزيدو ليها واحد العدد زائد واحد النهار أو الدقيقة أو الثانية soit un jour ou bien une seconde une année un mois كتغير كان العبارة كتولي دون كتولي دو ولا 3 ولا 4 كتزيدو ليه لو موا ولا لا سكوند ولا كذا في الاخر كتكون بلو تار اللي كيهمنا كتزيدو في الاخر l'expression ديال بلو تار. La septième modification concerne les indicateurs de temps, c'est que lorsqu'on a soit un jour, un mois, une année ou autre, plus l'expression prochain au discours direct, il devient au discours indirect la même expression à laquelle on ajoute suivant. ملي كتكون عندنا واحد العبارة ديال كتعلق بالزمان تبعتها التعبير ديال prochain في لو ديسكور ديريكت كتولي نفس العبارة كنزيدو ليها suivant في لو ديسكور indirect. Voici l'exemple. Au discours direct, Zaina dit je voyagerai mai prochain. يعني زينة قالت غادي ممكن سفر في شهر ماي القادم. اللي كنحولها لو ديسكور انديريكت كتولي زينة دي كنوصلو دو بوا لي غيومي كنديرو لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو جو كتولي ال حيت زينة راه فيمينا سينغوليي. عندنا لو طون دو ميساج ما غاديش يتغير حيت عندنا لو فيرب introducteur ولا لو فيرب دو بارول لو فيرب دير il est conjugué au présent كتولي غير la terminaison. عندنا جو la terminaison A et S elle غتولي la terminaison A et T. هنا عندنا le conditionnel صافي l'expression اللي كتغير mais prochain كتولي mais suivant. C'est ça l'essentiel pour la septième modification des indicateurs du temps. Et la dernière modification, c'est que lorsqu'on a les mêmes expressions de temps plus dernier يعني الأخير كتولي في le discours indirect la même expression نفس العبارات كنزيدو لها précédent يعني ملي كيكون عندنا لو جور ولا لو موا ولا لاني ولا حتى لا سكوند ولا لا مينوت واخا تكون عندنا في لو ديسكور ديريكت زائد ليها ديرنيي نفس العبارة كتبقى ولكن كنزيدو ليها précédent بعد لا ديرنيي. L'exemple. Au discours direct, il dit, du poil les guillemets, Ija est né l'année dernière. Et on ferme les guillemets. يعني قال بلي إيجا بنت تولدات العام اللي فات. Maintenant باش نحولوها لو ديسكور انديريكت كنتبعو نفس المراحل. il dit اللي كنوصلو لي guillemets كنديرو كو حيت إيجا كتبدا ب اي وعندنا او كنمسحو او وكنديرو لابوستروف
وعندنا le verbe introducteur conjugué au présent يعني ما كيتغيرش الزمن ديال le verbe de message كتولي إني l'année précédente بدل l'année dernière tout simplement يعني هاد العبارات المفروض يحفظها الواحد يديرهم مثلا في واحد الورقة غادي ندير لكم مازال الخلاصة ديالهم يحفظهم مزيان باش يعقل عليهم ويستعملهم يتكرروا باش انه ما يغلطش فيهم. Bon, en bref, voici les principales modifications au niveau des indicateurs de temps du passage du discours direct du discours indirect. هادو أهم التغييرات اللي كيوقعوا بالنسبة للعبارات المتعلقة بالزمان اللي كنتقلوا من القول المباشر للقول الغير مباشر أو العكس. Aujourd'hui devient ce jour-là, demain le lendemain, après-demain deviendrait le sur le lendemain, hier la veille, l'avant-hier l'avant-veille, dans 2 jours, ou bien dans 3 jours, 2 jours ou 3 jours plus tard, le jour prochain ou bien samedi prochain devient samedi ou bien jour suivant, le jour ou bien l'année ou bien la seconde dernière devient jour ou bien l'année ou bien la seconde précédente, ou bien l'essentiel c'est que dernier devient précédent. C'est ça le plus important à retenir. هذا أهم شيء نحفظوه ونردوا ليه البال بالنسبة للتحويلات ديال الزمان le discours direct, le discours indirect. Maintenant, on passe aux variations des adjectifs démonstratifs. Comment se font ces transformations؟ يعني غادي ندوزو للتغييرات اللي كيتعلقوا بنعوت اللي كيتعلقوا بالإشارة أو أدوات الإشارة. شوفوا كيفاش كيتغيروا باختصار. L'essentiel, en passant du discours direct au discours indirect, lorsqu'on trouve un adjectif démonstratif plus un groupe nominal, il devient un adjectif démonstratif plus ce groupe nominal plus la. يعني ملي كنلقاو هادو سو ولا سات ولا سات ولا سي زائد واحد المجموعة ديال الكلمات ديال الاسم كتولي في لو ديسكور انديريكت نفس المجموعة كتولي لادجيكتيف ديمونستراتيف يعني اللي هو سو ولا سات ولا سات ولا سي كنزيدو لها المجموعة ديال الكلمات وفي الاخر كنزيدو لادفيرب لا باش تبان لكم بوضوح ببساطة. غادي نشوفو ليكزامبل au discours direct. Fatima dit, Fatima قالت on adorait cette maison كنبغيو ولا كنحبوا هاد الدار. اش كتولي في لو ديسكور انديريكت؟ فاطمه دي qu'on adorait cette maison là. يعني اللي غيتغير ملي كتلقى سو مثلا سو كريون كيولي سو كريون لا، سي ستيلو لا، سي cette maison لا. لما نعقلوا على لي زادجيكتيف ديمونستراتيف هما اللي كيبداو بالسي ماشي اس. ردوا البال بحال سي الاخرى اللي هي بلوريال ماشي سي سينا سي. هذا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف بكل بساطة ساهلين جدا. رد غير البال اللي لقاهم كنزيد ليها في الاخر ان تيغي هاد العريضة مع لا. Maintenant, on va voir les modifications des phrases interrogatives. إذا هادشي كاع اللي شفنا إلا لاحظتو شفنا غير الجمل اللي هي جمل إخبارية عادية. الآن غنشوفو كيفاش كيتحولوا الجمل اللي هما استفهامية. Donc, tout ce que nous avons eu, ce sont les transformations concernant les phrases déclaratives. Maintenant, on va voir les modifications qui concernent des phrases interrogatives. La première modification, c'est que au discours direct, lorsqu'on trouve l'expression est-ce que, il devient si. يعني التغيير الأول الأساسي اللي كنلقاو est-ce que في لو ديسكور ديريكت أو القول المباشر كتولي بلاصتها سي في لو ديسكور انديريكت أو القول الغير مباشر. مثال اكزومبل
le discours direct. Elle nous a demandé est-ce que nous partirons en Espagne. يعني كتسولنا واحد البنت ولا واحد الأنثى هل سنذهب إلى إسبانيا. كيفاش كنحولوا لديسكور انديريكت؟ il nous a demandé كتسولنا هنا ما كتبقاش داك كو اسكو كتولي si il nous a demandé si nous partirions en Espagne. donc دول بال هنايا حيت عندنا لو فيرب انترودكتور مصرف الماضي وباسي كومبوزي راه حتى لو طون دو فيرب دو ميساج اللي هو هنايا partiront il est conjugué au futur مصرف المستقبل غادي يولي مصرف au conditionnel présent la terminaison كتولي بدل او ان اس اي او ان اس. السونسيل هنا ركزوا ملي كتكون عندنا اسكو كتولي si اسكو devient si. Ici la deuxième transformation c'est lorsqu'on a au discours direct qu'est-ce que il devient au discours indirect ce que. يعني ملي كتلقى في القول المباشر ماذا كتولي التي أو الذي. مثال le discours direct et le mot demande qu'est-ce que tu fais quand je suis tombé. يسألني ماذا تفعل عندما أسقط. ملي غنحولوها au discours indirect lorsqu'on veut la transformer au discours indirect il devient. Et le mot demande et on remplace l'expression qu'est-ce que avec ce que et on continue. Tu deviens je, fait devient fait et ne change pas parce que ils ont les mêmes terminaisons. Et le verbe introducteur ou bien le verbe de parole il est au présent. Quand il ne change pas, je deviens il, suis tombé, donc est tombé. Parce que ici c'est le mot la conjugaison du verbe être. Ou bien de l'auxiliaire être avec son participe passé de verbe tomber. Donc هنا ملي كنحولوا الجمله من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت ما كيتغير والو حتى كنوصلوا اسكو هنا السؤال كتولي سو كو صافي. Bon, c'est très bien à savoir que les expressions comme comment, pourquoi ou quand sont des expressions invariables. يعني مزيان نعرفوا ان هاد العبارات اللي هما comment كيف pourquoi لماذا ou أين quand متى راه ما كيتغيروش. L'exemple au discours direct il demande comment vas-tu. يسأل كيف حالك. Il devient au discours indirect il demande. Ici on n'écrit pas que mais on passe directement à l'expression comment puis on transforme la phrase du type interrogatif au type déclaratif. يعني كتحول الجملة من الجملة الاستفهامية للجملة الإخبارية عادية. يعني ما كتبقاش فاتو ما كيبقاش لانفيرسيون دو سوجي كتولي الجملة العادية كنرجعو للسوجي لبلاصة ديالو الأصلية وحتى tu كتولي جو صافي كنصرفو le verbe aller normalement au présent et devient V. Au discours direct pour le deuxième exemple on a elle le demande où es-tu. يسأله أين أنت. ملي كنحولوها au discours direct كنتبعو نفس الطريقة il le demande ou كتولي ou مكتغيرش صافي نفس الطريقة es-tu كتولي إلي حيت هنايا كنعاودو نحطو راسنا في الوضعية وكنسولو كنقولو المفروض كيفاش غادي نقولو الخبر بشكل عادي. tu كتولي il صافي لو فيرب être كيتصرف بشكل عادي مكتبقاش عندنا لانفيرسيون دو سوجي كتولي اون فراز ديكلاراتيف كتولي اي لي. ليسونسيال هنايا نعرفوا ان الكلمات او العبارات اللي كنطرحوا بهم السؤال هذا الربعه اساسا راه ما كيتغيروش اللي كيمشيو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. On est arrivé
aux dernières modifications concernant le passage d'un discours à un autre, c'est les modifications, bien la modification des phrases impératives. يعني وصلنا لآخر تغيير اللي كيوقع على التحويلات من قول المباشر أو الكلام المباشر للكلام الغير مباشر، هو الذي يتعلق بالجملة الأمرية، يعني الجملة ديال الأمر لا phrase impérative. L'essentiel, c'est que lorsqu'on a un verbe à l'impératif, au discours direct, il devient au discours indirect de la préposition de plus ce verbe à l'infinitif. يعني ملي كيكون عندنا واحد الفعل مصرف الأمر impératif، ملي كنحولوه لو ديسكور indirect كيولي غير لا بريبوزيسيون دو، كنزيدو ليها هاد الفعل اللي هو ديال الامبيراتيف، ولكن كنرجعوه لانفينيتيف، كنرجعوه فعل غير متصرف، كتولي عنده لا تيرمينيزون ديال لو فيرب دو لانفينيتيف. اكزومبل، نعطيو مثال باش نفهمو اكثر، جوج الامثله. لو بروميير اكزومبل: Mon père عبد dit fais tes devoirs. يعني عبد، الاب، ابي عبد قال لي او قال في تي دوفوار، دير الدروس ديالك. كيفاش كنحولوا لو ديسكور انديريكت؟ مون بير عابد دي، هذيك في اللي هو فعل الامر كيتحول لدو فير، دو بلس لانفينيتيف ديال لو فير فير، يعني كنحولوا لو فير فير الشكل ديالو اللي هو الغير متصرف، وكنزيدو ليه تي دوفوار، يعني حيت كيهضر معاه هو كيقول لي كتولي مي دوفوار حيت كيهضر معايا انا، حيت انا قلت مون بير ابي. ردوا البال كيفاش هادو حتى هما لي زادجيكتيف بوسيسيف كيفاش كيتحولوا، راه بحالهم تقريبا بحال لي زادجيكتيف اخرين اللي شفنا. داكشي علاش كنقولوا هنا خصني نخدم غير شويه ديال المنطق والذكاء باش نحول كل كلمه، خصوصا لي زادجيكتيف حتى هما راهم مهمين، ولكن مبغيتش نطول في الفيديو كثر باش نقتصر على الاهم ديال الاشياء، ومن بعد الواحد كيكمل من راسو بلا لوجيك، يعني بالمنطق. Le deuxième exemple. Au discours direct, ma mère répond. Calme-toi un peu. يعني الأم كترد، يعني اهدأ قليلا. اللي غادي نحولوها au discours indirect. Ma mère répond de se calmer un peu. يعني كنشوفوا لو فيرب هنا هو لو فيرب se calmer مصرف في لو ديسكور ديريكت، مصرف لامبيراتيف. إذا ملي غادي نرجعو au discours indirect كتولي دو بلس لانفينيتيف ديال هاد الفيرب اللي هو الفيرب سو كالمي. اذا تبارك الله عليكم، شكرا على المشاهده وحسن المتابعه. كنتمنى يكون الدرس مفيد، ولكن ان شاء الله باش نزيدو تكون الافاده افضل واحسن غادي نتبعوا هذا الفيديو ان شاء الله بالجزء الثاني ديالو اللي غادي يتعلق بالتمارين، خصوصا التمارين ديال كيفاش كنحولوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. غيكون ان شاء الله اسئله ويكون عن الحل ديالهم، كذلك مع الشرح التفصيلي ديالهم كيفاش نحولوا الجملة من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. وان شاء الله الا تبعتوا الشروحات وشفتوا ان شاء الله التمارين وحليتيهم ودرتوا فيهم محاولات، ان شاء الله ما يبقاش عندكم مشكل في لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت باذن الله. اذا ما تنساوش باذن الله انكم تشتركوا في القناة باش تشجعونا على يعني نزيدو نشتغلوا. هادشي راه ماشي ساهل، راه تقريبا الفيديو راه ممكن يدي 15 يوم ديال البحث وديال التنقيح وديال المونتاج والتسجيل وكذا، وانكم تفعلوا الجرس والاعجاب ان شاء الله. والله يوفق والله ينجح الجميع. يلا الله يعاونكم، الله يسر الجميع. اتري بيانطو ان شاء الله قريبا في الفيديو او الدرس الجديد على لي زيكزارسيس ديال لي ديسكور ديريكت لي ديسكور انديريكت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.